खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और महीब नाम में आप सबकी सलामती हो, उसका फजल और इत्मीनान हमेशा आप सबको हासिल होता रहे। हम शुक्रगुजार हैं कि आप खुदा के कलाम की इन वीडियोस को बाकायदगी से देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और अपने अजीज़ों के साथ शेयर भी करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इतला आपको वक्त पर मिल सके। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा दे लोग को ईमानदारो, असी अपने चैनल ते कई वीडियोज़ तुहाडे सामने लियाने आ उन्हां पास्टर्स दी जेड़े खुदा दे कलाम दे मुताबिक दुरुस्त तालीमात नहीं दे रहे। असी पिछले दिनां दे विच एक वीडियो तुहाडे सामने लियांदी जेड़ा एक जाली पास्टर सी जिन्ने एक लड़की नूं वरगलाया ते अपनी बीवी नूं तलाक दे के ते उहदे नाल शादी कीती, फिर ਉਹਨੂੰ भी हुण तलाक देना चाहता है और होर किसे नाल शादी करना चाहता है। ये वीडियो भी साडे चैनल ते मौजूद है। फिर असी एक ऐसे पास्टर दी वीडियो तुहाडे सामने लियांदी जेड़ा खुदा दे पाक रूह नूं बुला रहा है, तमाशा कर रहा है, मदारी कर रहा है। खुदा दा पाक रूह खुदा दा रूह है, ਉਹਨੂੰ कोई भी इंसान इंज नहीं बुला सकता जिंज ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਸਕਨਾਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ वीडियोज़ का लिंक भी ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्क्रिप्शन च मिल जाएगा। आप ये देखें, आजकल सोशल मीडिया पर एक नया ही ट्रेंड शुरू हो गया और बहुत से पास्टर्स ये स्प्रे करने वाले पास्टर हैं। ये पास्टर नहीं बल्कि पेस्टर हैं। इन्हें पास्टर के स्पेलिंग भी नहीं सही तरह लिखने आते, लेकिन लोग इनके कामों, इनकी गलत तालीमात के पीछे ऐसे भागते हैं, ऐसे दौड़ते हैं कि अगर आप इनके चर्चिज़ में देखें तो बहुत ज़्यादा तादाद होती है। इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं और ना सिर्फ इनको फॉलो करते हैं लोग, अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोज़ भी बहुत वायरल होती हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं। हमारे लोग भी ऐसी वीडियोज़ देखना, ऐसे कामों को देखना बड़ा पसंद करते हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं। ये ट्रेंड असल में कालों और गोरों की तरफ से आता है और पाकिस्तानी जो पेस्टर्स हैं इन्होंने किसी काले को या गोरे को मामा पापा बनाया होता है ताकि इन्हें पैसे भी आते रहें और ये इनकी तरह की हरकतें भी, गलत हरकतें भी चर्च में करते रहें और लोग ऐसे कामों को बड़ा पसंद करते हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। हमारा ये काम है कि जो तालीमात खुदा के कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, जो पास्टर्स खुदा के कलाम की सही तालीम नहीं दे रहे, उनको एक्सपोज करना और कलीसिया की इस्लाह करना ताकि कलीसिया खुदा के कलाम की सच्चाइयों को, खुदा के कलाम की सदाकतों को जान सके और ऐसे लोगों से जो गुमराह करने वाले हैं, जो भेड़िए हैं, उनसे कलीसिया को आगाह करना, ख़बरदार करना ताकि ऐसे भेड़ियों से, ऐसे पेस्टर से बचें। हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये कुछ वीडियोस हम तक पहुंचाई हैं, इन्हें देखें फिर बात करते हैं। जलाल जलाल रब दे, हर्षाउते जलाल रब दे, नेक नियत ज़मीं ते वस दे।
ہم جو خدا کے خادم ہیں، ہماری یہ خدمت ہے کہ ہم کلیسیا کو خدا کے کلام کی سچی، کھری اور معتبر اور مستند تعلیم سے آراستہ کریں، انہیں بتائیں کہ یہ خدا کے کلام کے مطابق درست ہے یا نہیں، اور ایسے لوگوں سے جو گمراہ کر رہے ہیں کلیسیا کو، جو کلیسیا کو غلط تعلیمات دے رہے ہیں، کلیسیا میں بدعتیں لا رہے ہیں، ایسے لوگوں سے کلیسیا کو خبردار کریں۔ خدا کے کلام کے اندر ایک بھی ایسا حوالہ موجود نہیں، ایک بھی ایسا ریفرنس موجود نہیں کہ لوگوں کے اوپر سپرے کی جائے، لوگوں کے اوپر شاور کیا جائے، لیکن یہ لوگ، یہ پاسٹرز، یہ خاتون پاسٹرز اور یہ مرد پاسٹرز دیکھیں کس طرح سے لوگوں کے اوپر، ان کے منہ میں، ان کے سر پہ سپرے کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہے گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ برائے مہربانی ایسے لوگوں سے بچیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں کو آگاہ کریں کہ ایسے لوگوں سے، ایسے خادموں سے، پاسٹرز سے محفوظ رہیں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے کلام کو سنیں اور خدا کے کلام پر عمل کریں، خدا کے کلام کی درست تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، نہ کہ گمراہی کی طرف جائیں۔ اگر ہم سوشل میڈیا کو دیکھیں تو ایسے پاسٹرز جو غلط تعلیمات دے رہے ہیں، بدعتی تعلیمات دے رہے ہیں اور ایسی حرکات و سکنات کرتے ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق درست نہیں، تو ان کی ویڈیوز بڑی وائرل ہوتی ہیں، لیکن جو خدا کے کلام کی صحیح، درست اور کھری تعلیم دیتے ہیں، خدا کے کلام کی ایسی ویڈیوز کو لوگ بہت کم دیکھتے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسے پاسٹرز کو جو غلط اور بدعتی تعلیم پھیلا رہے ہیں انہیں ایکسپوز کیا جا سکے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔